Okay na. So, nakaroon pang spring na. So, dili na bugnaw, madala-dala ni gid mo kuha naka-t-shirt na. So, iya, naka-shirt lang. Iya. So, oh, makdo lang kami, agi lang kami makdo ano. Iyo. Yan guys, nanay bayad na lang cards guys. Pila man ma. Pila man. $1. Tara. Iyan. Yan, murag plastic oh, pero tinuod ito guys. Dagko kayo. Yan. Pears. Kuha mig pears. Pila ka buk pears kuha ni mo ma? 5? Kina dagko man. Apple lang na tulo. Tulo lang na apple. Tingnan natin presyo. Tag centavos lang oh. Abi na ko plastic ni guys oh. Tinuod man di ay. Yan guys, palitag mais guys at ulong agon guys. Kani. Tulo lang. Kani tulo. Kani. Kena kami. Ya. Darang salmon dari guys. Darang crabs. Crabs. Salmon darah salmon. Masa naman pangita? Masa pangita nimo? Ayan guys, so ilan kaya yung mababayaran namin dito no for 1 week. Kasya na to ng 1 week eh. Yeah. Kasya na yan ng 1 week. Ay, 2 weeks pala, 2 weeks. Oh, tara. Wah. Mana nih? Among nagasto. Okay, so good for 2 weeks niya mong nag-grocery karon. So, wala ni siyang nagasto na mo $125. So, i-convert na to guys. Tingnan to convert pila $125. So, mga 5,000 sad ang nagasto sa 2 weeks na mo na budget. Okay? So, karon magluto tag mais. Yo. Magluto tag mais. Guys, kaniya tong luto ng mais, guys. Yan. Wow. Presko nga mais. Presko nga mais, guys. Ano na to ni? Kan to blom ni bali. Atam is. Wow. Kayo guys. Kayo. Kuan pagid siya ba kanang ang gono ni siya. Okay. Ito na kaldero sama ha. Wait, bisa. Iyo, takuban. Iyo, pinayam. Iyo.